大家好，我是安利亚老师。今天老师要给大家介绍第5课是来一个麻婆豆腐。你们都有试试吗？这个麻婆豆腐你们都试试吗？老师也还没试试。这个是中国菜。好，我们继续啊。我们先看生词。第一个生词是有餐具，你们知道餐具是什么吗？餐具是我们吃饭的时候或者喝水的时候，平时用这个餐具。Jadi bisa dijelaskan kalau dalam bahasa Indonesia ini说餐具是peralatan makan ya. Peralatan makan yang pertama ada 杯，你们看图片就知道这个意思是什么哦。杯是 glass， 老师也给你们看这个汉字怎么写啊，你们也自己看啊。这个杯是怎么写？第二是壶，壶itu kayak水的地方, jadi kayak tempat untuk air. Jadi kalau di Indonesia biasanya nyebutnya teko atau cerek. Ini nih terbuat dari tanah liat. Ini yang langsung kasih gambarnya itu yang punya Kutai punya. Biasanya orang nggak pakai itu dah, sekarang pakai yang lebih modern. Yang ketiga ada pan atau biasa kita bilangnya panci, piring. Jadi kita kalau untuk tempat makan, mau kita makan itu pakai piring. Oke, 你们也可以看，你们也自己看啊，这个汉字怎么写。第四是碗，这个碗蛮好。jadi 我们制面条的时候可以用碗。好，继续。第二是在，知道不？在是 makanan kan, kayak sayur-sayur atau makanan. 现在我们是学习中国菜. Oke, kita mempelajari makanan khas Cina. Yang pertama ada kung pao citing. Ini adalah makanan khas Cina. 这个也是中国菜。这个菜是用鸡肉，还有这个口味有甜辣，也有酸. Ini rasanya agak kayak pedas asam. Ini terbuat dari daging ayam, yoci. Yang kedua ada Sihongshi Chao Jidan. Ini rasanya agak suan tian, jadi dia agak asam manis. Ini terbuat dari tomat dan telur, jadi kayak sup tomat telur. 老师试试这个菜，真的好吃啊，老师喜欢。有第三是烤鸭，这个是不是鸡啊？不是 ayam， 这个是鸭。鸭 itu adalah bebek. Jadi ya dikau itu namanya dipanggang. Jadi kalau kau ya itu namanya bebek panggang. Ini Jungguo Zai 很出名哦。Oke, yang keempat ada mapo tofu. 这个真的很出名，这个菜。这个是中国菜，terbuat dari 等一下啊，老师。这个菜 terbuat dari tofu. Jadi rasanya itu有甜辣有豆腐, jadi sedikit pedas dan ada tofunya. Tofunya di sini kayak tahu tapi itu dia versi yang lebih lembut. Oke, selanjutnya ada. Tadi kita pertama udah bahas alat makan, makanan. Sekarang kita bahas apa? Kita bahas iliao, bahas minuman. 你们也可以看图片啊，这个是 minuman. Yang pertama ada 第一是啤酒，啤酒是 beer. Jadi 在中国真的中国人真的很喜欢喝啤酒，因为在中国那边真的很冷。
dia benar-benar dingin. Jadi kalau untuk menetralkan tubuhnya, mereka biasanya menggunakan meminum picu bir agar tubuhnya di dalam tubuhnya itu tetap hangat. Yang kedua ada kuoci, ya jus. Di Indonesia juga ada jus kan. Ini banyak jusnya, ada mangko kuoci, pingko kuoci, pokoknya banyak jenis jusnya. Kalau untuk anak-anak yang belum mencukupi umur untuk minum picio, biasanya mereka minumnya kuoci. Yang ketiga ada cha. Jadi cha ini teh Chungguo itu agak berbeda sedikit dengan teh di Indonesia. Kalau di Chungguo itu tehnya nggak ada rasa manisnya, jadi rasa tehnya itu agak sedikit pahit dan kadang ada yang agak sedikit asem, tapi nggak asem banget. Pokoknya Lause pernah minum dulu, Lause sering kasih Lause teh Chungguo, dia rasanya kayak agak sedikit pahit-pahit itu tuishan tihan hao. Jadi ini untuk badan kita itu sangat bagus untuk kesehatan. Yang keempat maksudnya第四的是雪碧。你们看图片就知道雪碧是什么，跟英语也是一样老师不用解释。Yang keempat ada cushi. Kalau di Indonesia ada cushinya juga. Cushi itu makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, jagung, tuh ada mifan. Makanan pokok yang pertama di Chungguo ada jiaozhi. Ini jiaozhi itu kayak kulitnya itu kayak cai kue, cuman lebih tebal dari cai kue. Kalau cai kue kan tipis, kalau dia tebal. Dan biasanya isinya tuh ada daging, ada rou, ada citan, ada sucai gitu, kayak daun bawang, kayak gitu. Terus yang kedua ada mian tiao. Ini mie, 你们也知道面条是什么，在印尼也有。yang ketiga 第三是米饭，当然米饭，所有在世界上都吃米饭selanjutnya kita bakal belajar Yufatian. Oke. 第一的语法点是 Chin. Jadi Cai Chungguo Napian mereka itu pakai satuan untuk belanja barang itu pakai icin. Jadi kalau icin itu 500 gram. Kalau kita di Indonesia kan pakai per kilo, jadi kayak beli buah misalnya sekilo 2 kilo. Kalau mereka itu misal mau beli buah itu per 500 gram. Jadi icin. Kalau mau beli sekilo berarti mereka nyebutnya liangcin. 500 gram tambah 500 gram. Strukturnya biasanya pakai jumlah ditambah cin ditambah kata benda atau jumlah liangci. Contohnya kayak misalnya mau beli buah mangga 3 kilo berarti liu cin 6. Berarti kan soalnya 500 gram. Biar bisa 3 kilo butuh 500 gram. Kalau 1 kilo dia butuh liang cin. Berarti kalau 3 kilo butuh liu cin. Liu cin tingkuo. Jadi kalau contoh yang selanjutnya ini agak panjang, pakai nama Mama rang wo mai liang cin mangguo. Jadi liang cin itu sekilo. Jadi kalau mau beli mangga sekilo itu pakai liang cin. Yang keempat ada ci. Ini juga satuan. Ini untuk hewan yang sedang-sedang. Jadi kayak ichi itu seekor. Jadi strukturnya sama, jumlah ci kata benda. Contohnya kayak ichi seekor ayam atau ichi
一只猫atau 一只狗. Pokoknya untuk hewan yang sedang-sedang. Yang ketiga ada pan. Pan ini setengah. Strukturnya kurang lebih sama. Ada dua jenis struktur. Yang pertama ada pan, satuan, terus ditambah mingse. Kalau yang kedua itu jumlah, satuan, pan, sama kata benda. Kalau yang kita lihat yang pertama, contohnya kayak gini. Pan jin jiao zhi. Pan jin jiao zhi. Pan jin. Tadi icin aja 500 gram. Kalau pancin berarti setengah dari 500 gram adalah 250 gram. Jadi maksudnya icin ini pancin itu setengah dari 500 gram. Kalau kita mau beli setengah kilo, berarti kita bilangnya pan liang jin jiao zhi. Kayak gitu. Terus yang satunya ini dikebalikannya. Icin pan jiao zhi, berarti sama 250 gram juga. Sama kalau kita mau beli 500 gram berarti liang jin pan jiao zhi. Pokoknya pan itu setengah.现在是对话，我们一起看对话吧。老师给你们这个视频。第一的对话。小姐，您几位？2位。里边请坐这儿吧，给您菜单，谢谢。对话yang pertama tadi tentang kira-kira tentang siapa? 谁的说？第一的对话是服务员和客人， jadi itu pelayan dan pelanggan. Nah, 这个服务员说小姐您几位？ Dia bilang 小姐 nona kamu berapa orang? 您几位？ Terus kerennya jawab 2位 2 orang. Terus lagi si 服务员nya bilang 请坐里边请坐这儿吧，给您菜单. Sini duduk di sini. Di sini nih, sebelah sini. 请坐这儿吧, silakan duduk. 给您菜单. 给您菜单. 你们知道菜单是什么吗？菜单是 menu， 这个菜单里面是有菜的名字，还有价格。可是不是所有的菜单有价格，有时候有个菜单没有价格。Jadi itu kadang ada menu yang ada harganya, tapi ada juga menu yang tidak ada harganya, cuma nama-nama makanannya aja. Terus yang tuihua kedua, kita lihat ya. 你饿吗？想吃什么？我不知道菜的名字，有点辣，有豆腐。是麻婆豆腐吗？是麻婆豆腐。你吃什么？我喜欢吃酸甜的菜，最喜欢的菜是西红柿炒鸡蛋。我们点菜吧。Tihua yang kedua itu kira-kira tentang apa? Tentang siapa? 谁说的? 对话 kedua, 对话2是2个朋友. 朋友 yang pertama bilang, 你饿吗？你想吃什么？ Kamu lapar nggak? Kamu makan apa? Terus teman satunya bilang, 我想吃dia bilang 我不知道菜的名字有点辣有豆腐. Jadi dia tuh nggak tahu nama cainya itu apa. 刚才我们学习中国菜对不对？老师也解释你们有点辣有豆腐，这个是什么？是麻婆豆腐, jadi rasanya sedikit pedas dan ada tofunya. Terus tadi bilang kan temannya 是麻婆豆腐吗？是麻婆豆腐，你想吃什么？ Nah, nanya lagi teman yang satunya ini. Yang satunya kan udah tahu nih mau makan apa, yang satunya ditanya mau makan apa. Terus dia bilang, 我喜欢吃酸甜的菜. Jadi dia suka makanan yang asam
manis, asam manis gitu. 最喜欢的菜是 dia paling suka makanan 最喜欢 paling suka makanannya tuh 西红柿炒鸡蛋. Jadi 西红柿炒鸡蛋 itu kayak sup telur tomat telur. Saya也喜欢这个菜. Terus teman saya bilang 我们点菜吧我们点菜吧点菜 itu pesan, jadi pesan makanan. Oke, ini udah. 小姐， kok ulang ya? 您请 Bentar. Oke. Terakhir ada 练习笔顺. 你们看，老师给你们练习啊。yang pertama ada 盘子，你们可以看看在这边。老师给你们1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有10个字啊。下个星期你们如果你们做完的时候必须发到我的电子邮件啊。OK， 到这里你们有没有问题吗？如果没有问题的话，那我们先下课啊。好了，谢谢大家。